हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। आला हजरत आलैहि रहमार মনে চাচ্ছে উনি আমার দয়াল নবীজির রওজা মোবারক দেখবে, আমার দয়াল নবীকে দেখবে। ওই অবস্থার মধ্যে উনি আর দেরি করে নাই, উনি লিখে দিয়েছেন আয় হায় হায় উঠা দো পর্দা দেখা দো চেহারা उठा दो दिखा दो चेहरा के नूरे बारी है जाबो में है ज़माना तारी के हो रहा है कि मेरे कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाबों में है ज़माना तारी के हो रहा है कि मेरे कब से निकाब में है। ठाव से पर्दा दिखाओ से चेहरा खुदारो ज्योति से रोएছে पर्दाय जगत आधारे डूबे डूबे हाय কত কাল আর চাঁদ চেহারা লুকায়। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আরে উঠা দো पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी है जाब में है ज़माना तारी के हो रहा है कि मेरे कब से निकाब में है। প্রত্যেক হাজি ওই কাবার গিলাফ ধরে লাব্বাইক বলে বলে হাজিরা দিয়েছেন কাকে? ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরলভী আলাইহি রহমান ওই অবস্থার মধ্যে বলতে লাগলেন হাজিও आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देखे चुके काबे का काबा देखो। सुबहानाल्लाह। এই হাজিরা তোমরা তো এই কাবাঘর দেখেছো, এই হাজিরা আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ শরীফ কাবাঘর দেখেছো, কিন্তু কাবা যেখানে আছে রাজাদিরা যেখানে শুয়ে আছে ওইখানে একটু চলো না। धूम देखी है दरे काबा पे बेताब की उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़प ना देखो। सुभान अल्लाह। अर्थात काबार दुआरे যে সমস্ত হাজিরা অস্থির হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে হাজিরা দিচ্ছে এই বিষয়টা তোমরা দেখেছো, কিন্তু মুস্তাফার দরবারে সুবহানাল্লাহ মুস্তাফার দরবারে যে সমস্ত নবীর প্রেমিকরা আছে তাদের তড়প না দেখো, অর্থাৎ তাদের দিল যে ছটপট করতেছে ওইটা একটু দেখো না।